NIM 2060201199. Saya Indah Purbawati, NIM 2060201180. Saya Febriani Dihai Lestari, NIM 206020111069. Saya Maratus Leka, NIM 206020111103. Saya Putri Windarti, NIM 206020111129. Solution to problem faced by business people. There are several problems of business people in Indonesia that still occur frequently. If this is allowed to continue, this can hinder business growth and cause business to be unable to complete, stagnate, and even the worst impact can be bankruptcy. Ada beberapa masalah yang dialami para pelaku bisnis di Indonesia, dan hal tersebut masih sering terjadi. Jika hal ini terus bertambah, maka dapat menghambat pertumbuhan usaha dan menyebabkan bisnis kalah bersaing, stagnan, dan bahkan dampak terburuknya adalah gulung tikar. Kira-kira apa saja masalah bisnis yang kerap terjadi dan bagaimana solusinya? Lack of working capital. Capital is one of the most frequently expressed business problems. The lack of business without capital causes production activities to be hampered, thereby reducing income. This is what makes business owners seek capital loans from banks, but unfortunately, they often fail because they do not meet bank requirements. As a result, the business success and was forcing out of business. The solution is you can get a capital loan from a fundraising system principally financial technology. This fundraising is known as crowdfunding. Kurangnya modal usaha. Modal usaha jadi salah satu masalah bisnis yang paling sering dialami. Misalnya modal usaha bisnis yang menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan pemasukan. Hal ini yang membuat pemilik usaha mencari pinjaman modal dari bank. Tapi sayangnya seringkali gagal karena tidak memenuhi persyaratan bank. Alhasil, usaha menjadi mandek atau terpaksa gulung tikar. Solusinya, Anda bisa mendapatkan pinjaman dari sistem pengalaman dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau fintech. Penggalangan dana ini dikenal dengan istilah Lack of knowledge about how to develop a business. Most micro, small and medium business owners do not have enough knowledge about how to develop a business. They also only focus on the production process without trying to improve product quality. In fact, with qualified business development, business problem can be prevented. The solution is to read more and be up to date on the latest business strategy development, or discuss with entrepreneurs who have successful phase so they can copy their tips and tricks in building to business. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha. Kebanyakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai cara mengembangkan bisnis. Mereka pun hanya fokus terhadap proses produksi tanpa berusaha meningkatkan kualitas produksi. Padahal dengan pengembangan bisnis yang mumpuni, masalah bisnis bisa dicegah. Solusinya perbanyak membaca dan up to date terhadap perkembangan strategi bisnis terbaru, atau berdiskusilah dengan pengusaha yang lebih dulu sukses agar bisa mencontek tips dan trik mereka dalam membangun bisnis. No project innovation. If you want to complete in the midst of a business onslaught, try to innovate.
product. Unfortunately, the business problem that is often faced is the inability to innovate. Even though without innovation, competitors will easily take your market. In this case, you can improve the quality of materials, product finishing, and packaging. In addition, monitor the latest trends so you can create innovation that are in line with trends. That's why you can fulfill what the customer wants. Tidak ada inovasi produk. Jika ingin bersaing di tengah gempuran bisnis, cobalah untuk membuat inovasi produk. Sayangnya, masalah bisnis yang kerap dihadapi adalah ketidakmampuan dalam melakukan inovasi. Padahal, tanpa inovasi, persaingan akan mudah mengambil pasar. Dalam hal ini, kamu bisa meningkatkan kualitas bahan finishing produk dan kemasan. Selain itu, pantau tren terkini agar kamu mampu menciptakan inovasi yang sesuai dengan tren. Dengan begitu, kamu bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Understanding of digital marketing. The next business problem is the lack of understanding of digital marketing. Most of the business people do not market their production online. Is a result production competitiveness is less and cause and a lack of customer. Maybe there are many business people who are literate in technology, but most of them are still not able to maximize it so that the profit potential is not optimal. The solution to this problem is that business not to spread information on how to do digital marketing properly. If necessary, the part is for various online webinar or joins the business community. After that, use social media and Apple and online store in commerce to raise a winner market. Kurang memahami pemasaran digital. Masalah bisnis selanjutnya adalah kurangnya memahami pemasaran digital. Sebagian dari pelaku bisnis tidak memasarkan produknya secara online. Alhasil, daya saing produk kurang dan menyebabkan sepi pelanggan. Mungkin sudah banyak pelaku bisnis yang melek teknologi, tapi sebagian besarnya masih belum memaksimalkannya sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun belum optimal. Solusi dari permasalahan ini adalah para pelaku usaha perlu mengenali informasi tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat. Jika perlu, ikuti berbagai webinar online atau ikut komunitas bisnis. Setelah itu, gunakan media sosial dan bukalah toko online di e-commerce guna meraih pasar yang lebih luas. Manual bookkeeping, the governance has in that promote digitalization of business, but unfortunately, there are still many business actors who do bookkeeping manually. This old method is considered no longer efficient because it can increase the risk of human error, which include incorrect input of transaction number or loss of all sales data. Therefore, it is important for business to address this business problem in a more practical way. For example, by switching to using automatic bookkeeping or an integrated online payment system. Pembukuan yang masih manual. Pemerintah memang sudah menggalakkan digitalisasi dalam hal bisnis. Namun, sayangnya masih banyak pelaku bisnis yang belum mampu menerapkannya ke dalam usahanya. Cara lama ini dinilai tidak lagi efisien karena dapat meningkatkan resiko human error yang meliputi kesalahan input jumlah transaksi atau kehilangan seluruh data penjualan. Oleh karenanya, penting bagi pelaku usaha untuk mengatasi masalah bisnis ini.
dengan cara yang lebih praktis. Misalnya, dengan beralih menggunakan pembukuan otomatis atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Solve a business problem with OYE business. As previously mentioned, one way to overcome business problem is to use an automatic payment and bookkeeping system. You can make this happen by using OYE business. OYE business will facilitate you in providing various payment methods that customers need. Through OYE production payment link, your customers can pay using bank transfers, e-wallet, virtual account, and HIRIS. Industrially, this method will reach more customers because you can make customers feel more comfortable when shopping at your store. OYE product, the payment link also makes it easier for you in terms of financial recommendation because all transformations are recorded automatically on the OYE dashboard business. Other than that, OYE business will also make it easier for you to solve business problems related to customer refunds. OYE business has OYE production claim refund, which is able to send customer funds without the need to know the customer funds with to need to know the customer account number. Atasi masalah bisnis dengan OYE bisnis. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa salah satu cara mengatasi bisnis adalah dengan menggunakan pembayaran dan pembukuan secara otomatis. Hal ini dapat kamu wujudkan dengan menggunakan OYE bisnis. OYE bisnis akan memfasilitasi kamu dalam menyediakan berbagai metode pembayaran yang dibutuhkan pelanggan. Lewat produk OYE Payment Link, pelanggan kamu bisa membayar dengan menggunakan transfer bank, e-wallet, virtual account, dan HIRIS. Secara tidak langsung, cara ini dapat menjangkau lebih banyak pelanggan karena bisa membuat konsumen merasa lebih nyaman saat berbelanja di toko kamu. Produk OYE Payment Link juga memudahkan kamu dalam hal rekonsiliasi keuangan sebab semua transaksi tercatat secara otomatis di dashboard OYE Business. Selain itu, OYE Business juga akan mempermudah kamu dalam mengatasi masalah bisnis terkait pengembalian data konsumen. OYE Business memiliki produk OYE Claim Refund yang mampu mengirimkan customer tanpa perlu mengetahui nomor rekening pelanggan. Difficulty distributing goods. So far, many SME have lacked channel in distributing their product. Most only focus on distributing goods to a few collectors and collectors they know of. Course, this way of marketing is still very simple and the risk is not too broad. How to cope? Actively participate in product exhibition held by various government, private and community institutions. In this way, there is nothing wrong with you trying to expand your market reach.
kesulitan mendistribusikan barang. Selama ini banyak pelaku UMKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolega dan pengepul yang dikenalnya saja. Tentu saja cara pemasaran seperti ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas. Cara mengatasi yaitu aktiflah mengikuti pameran produk yang diadakan sebagai lembaga pemerintah, swasta maupun komunitas. Cara ini tidak ada salahnya Anda coba untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Brands. One of the problem of SMEs that often escape the attention of SMEs is branding. Not many SMEs are aware of the importance of branding for their product and business. One of the attention of SMEs is branding. Not many SMEs are aware of the importance of branding for their product and business. Solution: to improve the branding quality of your SME products, the first step you should take is to conduct a SWOT, strength, weakness, opportunities, threats analysis of your product. That is, try to analyze what are the strengths, weaknesses, as well as opportunities and threats to your product. From the result of this analysis, try to find the things that stand out the most and differentiate your product the most from their product. Merek. Salah satu permasalahan UKM yang sering luput dari perhatian pengusaha UKM adalah branding. Belum banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya. Salah satu permasalahan UKM yang sering luput dari perhatian pengusaha UKM adalah branding. Belum banyak pelaku UKM yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya. Cara mengatasi yaitu untuk meningkatkan kualitas branding produk UKM Anda. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat terhadap produk Anda. Artinya, coba analisis apa saja kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman terhadap produk Anda. Dari hasil analisis tersebut, coba temukan hal yang paling menonjol dan yang paling membedakan produk Anda dengan produk lain. 3. Not conducting a customer loyalty program. The absence of a customer loyalty program is also a crucial problem for SMEs. Most SMEs do not have much alternative in creating customer loyalty program. They think from regular promise, member registration to the customer community. The fascinating customer loyalty is very important. The more frequently SMEs conduct customer loyalty program, the stronger customer loyalty will be. The way customer will repeat order more often, and I voluntary promise your product by word of mouth. Resolution: for those of you who don't know how to run a good customer loyalty program, take a moment to think about the big idea. You can start by holding a promo program for example discount, cashback, giveaway, etc. Tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Tidak adanya program loyalitas pelanggan juga menjadi permasalahan UKM yang cukup krusial. Sebenarnya pelaku UKM belum memiliki perhatian yang besar dalam membuat program loyalitas pelanggan, mulai dari promo reguler, pendaftaran member, hingga komunitas pelanggan. Padahal menjaga loyalitas pelanggan sangatlah penting. Semakin sering pelaku UKM melakukan program loyalitas pelanggan, maka loyalitas pelanggan pun akan semakin menguat. Dengan begitu, pelanggan akan lebih sering melakukan repeat order dan bahkan dengan sukarela mempromosikan produk Anda di mulut ke mulut.
Cara mengatasi untuk Anda yang belum tahu bagaimana cara melakukan program loyalitas pelanggan yang baik. Coba lakukan waktu sejenak untuk memikirkan ide besarnya. Anda bisa mulai dengan mengadakan program promo, misalnya diskon, cashback, giveaway, dan lainnya. Case study. In Bantul, the development and growth of small and medium enterprise or SMEs is one of the driving force of economic growth. From Tambunan Research 2003, it was thought that one of the characteristics of good economic dynamic and performance with high growth rate in East and Southeast Asian countries, now as newly industrializing countries, such as South Korea, Singapore, and Taiwan. Its performers, their SMEs, are very efficient, productive, and have a high level of competitiveness. SME in these countries are very responsive to government policies in developing the private sector and increasing export-oriented economic growth. Di Kabupaten Bantul, pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Tambunan tahun 2003, disebutkan bahwa salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan newly industrializing countries atau NIC seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan adalah kinerja UKM mereka yang sangat efisien, produktif, dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahnya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. From the result of the study, several problems were encountered by SMEs in Bantul Regency, DIY Provinsi, including 1. Market, 2. Capital and funding, 3. Innovation and utilization of information technology, 4. Use of raw material, 5. Production equipment, 6. 9. Working abortion and empowerment, 6. Business development plans and reading to face challenge in the external environment in connection with the various problems with by SMEs. A strategy is needed to overcome them. To development SMEs, of course, it is not only the responsibility of SMEs the self, but must obtain the support of all stakeholders. The support is expected to come for business associations, universities, related agencies in district and provincial government. In addition, a government policy is needed that enables the development of SMEs. The development of SMEs in Bantul Regency. Yogyakarta is based. Yogyakarta is basically an equation of the transformation of SMEs from the formation phase to the stabilization phase. Dari hasil kajian diperoleh dari beberapa UKM yang menghadapi masalah di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY antara lain yaitu 1. Pemasaran, 2. Modal dan
pendanaan, 3 inovasi, 4 pemakaian bahan baku, 5 peralatan produksi, 6 penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, 7 rencana pembangunan usaha, 8 kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Berkaitan dengan berbagai masalah dari UKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk mengembangkan UKM tertentu saja tidak hanya dibedakan pada UKM sendiri, namun harus memperoleh dukungan stakeholders. Dukungan yang dimaksud diharapkan datang dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas atau instansi terkait dengan lingkungan. Di samping itu diperlakukan kebijakan pemerintah yang mendorong UKM. Pengembangan UKM di Bantul, Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan transformasi UKM dari fase formasi menuju stabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Masalah dan Solusi Pelaku Bisnis. Assalamualaikum dari kelompok kami yang berjudul Masalah dan Solusi Pelaku Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik Arif, NIM 2060211199. Saya Dep Bawati, NIM 2060201100. Saya Febriani Nilai Usari, NIM 2060202129. Ya pokoknya sama di sini kami akan memperkenalkan. Di sini kami akan mempresentasikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu masalah dan solusi pelaku bisnis. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.